मटन हरियाली रेसिपी नॉर्मल जी ऑथेंटिक मसला जहाँ भी अच्छी से हल्के की पकेब मटन ओरिजिनल टेस्टा फ्लेवरटा से आसो देखो कहीं देखा मटन भाई पूरा जबरदस्त लगुच पूरा जबरदस्त पूरा महू नालिया उषुना भातटा पूरा बढ़िया लगुच या टेस्टा या स्मेलटा भी आम नॉर्मल चावल ठू अलग अच्छी ये चावलटा खाया भल लगुच मच मच ट्राए निहाती भाव करेंगे। जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गए फ्रेश वीडियो आप बहुत बहुत स्वागत। तो बहुत दिन है मटन ब्लॉग टोटाली चैनल रे पड़नी आज बहुत दिन पर जबरदस्त मटन वीडियोटे पड़ो बढ़िया मटन आसी तो चलतु गोटे बढ़िया से रेसिपी मटन टे करवा आमर नाली माटी उषुना चाउल माने नाली उषुना चाउल आसी भात हो सारा एना मटनटा खाली करी नाली उषुना चाउल मटन झोलटा पड़े केमी लगे तो देखु देखो मु धनिया जीरा एम सब गोटा मसला लवंग गुजराती सब नहीं जाइए यू आम कड़ेरा कड़े भाजीदे भाजी देकी मसलाटा ही आम ग्राइंडिंग हम बास्ना माने पूरा अलग प्रकार आसूची तो आमर अदा रसुण आउ चुनी पियाज या सहित आमर पड़ो धनिया पत्रटा सब तक एकाठी पड़ो यहीटा यही मसलाटा बटा हम रेडी तेल तातिला आम डायरेक्ट पड़ो पियाज पियाज आमर नाली नाली हो सारा तापर आमर पड़ो मेन मसलाटा अदा रसुण पेस्ट धनिया पत्र मटन हरियाली रेसिपी मटन रेसिपी को जिते सिंपल रखिए हेते टेस्टा बढ़ो मन रखी था आपण सब माने छिंछतर करवा किसी दरकार ना ये मसला से मसला किसी दरकार ना नॉर्मल जी ऑथेंटिक मसला जहाँ भी अच्छी से हल्के की पकेब मटन ओरिजिनल टेस्टा फ्लेवरटा से आसो मसला देखो तेल छाड़ा मसला हो आसला यहीना आम हल्दी गुंड लंका गुंड आउ मीट मसला मटन मसलाटा बास पड़ो देखो कि मसलार तेल छाड़ा विश्वास करेंगे अदा रसुण पेस्ट धनिया पत्र मिसाई पूरा सॉलिड बास्ना बाहर पूरा मसला मसलाटा पूरा कषि सारा अबिका मटनटा पकेबा पूरा रेडी मटन पीस आसी पूरा मांस पूरा सॉलिड मांस आसी तो मटन मु घोड़े देती से पानीटा मांस पानीटा बाहर की पूरा पानीटा पूरा मरिकी बढ़िया से जमी कषि होपर आम टोटाल रेसिपीर मेन इंग्रेडिएंट जो मसलाटा आम बनइले से पकेबा मटन हेबा सांगे सांगे आम आलूटा भी पकईदेबा आलूटा जमी मटन सहित एकाथर जमी हो मांस पूरा नरम मांस आसी जल्दी भी हो दुईटा सीटी बोधे मांस हो आम आलू पकईकी एना लुणटा पकेबा टमाटो भी पकईदेबा तो मटन रू पानी मरीगला देखो कहीं देखा मटनटा ये आम मेन मसलाटा पकेबा देखो कहीं देखा टे पानी देकी मसलाटा टे कषा भाई सॉलिड बास्ना आला
ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଢ଼ି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ, ଝୋଳ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ହରଡ଼ ଡାଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନାଲି ମାଟି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ତ ରହିଲା ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଳୁଟେ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଳୁକୁ ପୁରା ଚକଟି ଦେବା, ପୁରା ଆମର ଝୋଳ ଓ ପୁରା ମହୁ ମହୁ ଉଷୁନା ଭାତରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇବା। ମାଂସ ପିସ୍ଟେ ଆଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି, ଦେଖିପାରିଲେ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ମାଂସ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍, ଭାଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆମର ମଟନ୍ ଝୋଳରେ ଭାଇ ନାଲି ବି ମାଟି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଲିଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପୁରା ରଡ଼ ଲାଗୁଛି, ରଡ଼। ଭାଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟା ଦେଖେଇଲି, କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମଚ୍ 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 ଟ୍ରାଏ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହରଡ଼ ଡାଲିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଚାଖିଆ। ଓ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ପୁରା ହେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପଲିସ ଚାଉଳ ଆସେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚାଉଳ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ନାଲିଆ ଉଷୁନା ଭାତଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ୟା ଟେଷ୍ଟଟା, ୟା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ଆମର ନର୍ମାଲ ଚାଉଳଠୁ ଅଲଗା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଚାଉଳଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଟନ୍ ରେଡ଼ି। ଓ ପୁରା ମହୁ, ପୁରା ବୋବାଲ। A few minutes later. ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ଆଜିର ମଟନ୍ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ହାଇଲି ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣ ଖାଇବେ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭୋଜି ଭାତ ହେବ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।